खरकसा शिक्ला महादेवनि मुसुकनो हाति बारसा रमै बायथांनि नगो खायतनिखा आबनि आगुलो गानागिनिनि लुकुरक सायमानै अशिक्लानि नगो चप्रमुं खलायका रुतुमुं खलायका तै मानि खनिबो सुबाय सुग्रुप खलायलायखा पाटिमा थायो थां सगैखा पुलिस कक्तमानि बिसिंतै सयमानखा हाति बारसा सकांग उत्तर त्रिपुरा हांकर चुराइबारि थानानि बिसिं खबजाक पूर्व फुलबारि ग्रामी 6 नं वार्ड आमचियो तंनाय मोइनुल हक मुंगै खरकसा शिक्ला महादेवनि मुसुकनो बिनि नगो खायतनि मानिबो उलो गामि आमचिनि नुकजाक सिजाक लुकुरक सायमानै बेलाखेनो जलि जाखा आबनि आगुलो हर मोइनुल हक मुंगै अशिक्लानि नगो चप्रबखा रुतुकमुं खलायलायखा तै मानि खनिबो सुबाय सुग्रुप खलायलायखा आबनि आगुलो नगो खाजाक महादेवनि मुसुकनो बहायनो फियोगै रलायखा अजराबो नगो तनिमानि मानिखनै सुबाय सुग्रुप खलायमाबो बाक्सा हर फुनांगै रुमानि मांपिल बहायनो गासै फायखा आबनि आगुलो पाटिमुनि कक्तमा मानि फायसक पाइखा चुराइबारि थानानि पुलिस फियाबा मोइनुल हक मुंगै अशिक्ला पुलिस रक फायमा सायमानै पाटिमा थाइनि खारजा आबनि आगुलो चुराइबारि थानानि पुलिसनि बखाक्तै जिडि एन्ट्रि खलायै 176 दाराव कायसा मामला याजागै नाहारका आबनि आगुलो महादेवनि मुसुकनो चुराइबारि पुलिसनि हेफाजत नारक जाखा ফুলবাড়ি 6 নম্বর ওয়ার্ডে এখানে যে এলাকাবাসীর কাছ থেকে আমাদের থানাতে একটা ইনফরমেশন আসে যে একটা এই মইনুল হক বাবার নাম ফয়জুর রহমান পূর্ব ফুলবাড়ি ওয়ার্ড নম্বর 6 উনি নাকি একটা ষাঁড়কে ওনার ঘরে আটকে রেখেছে 6-7 দিন ধরে। তারপর আমরা যথারীতি পুলিশ যাই ওনার বাড়িতে, যাওয়ার পর ওনাকে বাড়িতে পাইনি। তো ষাঁড়টা দেখে আমাদের সন্দেহ হয় এটা বোধ রাস্তার যে ধর্মীয় ষাঁড় ওইটা। তারপরে ওটাকে থানাতে নিয়ে আসি। পরবর্তী সময় যে এলাকার তো মিশ্র বসতি, হিন্দু মুসলিম মিশ্র বসতি এলাকা, সব অংশের মানুষ আমাদের সাহায্য করে ষাঁড়টিকে উদ্ধার করতে। তো বর্তমানে ষাঁড়টি আমরা থানাতে নিয়ে এসেছি এবং এটা তদন্ত চলছে কি এটা রাস্তার ষাঁড় না কিনে এনেছে ওইটাই। উনি পলাতক আছে। কোনো মামলা পড়েছে কি? মামলা এখনো হয়নি, এটা আমরা প্রিলিমিনারি তদন্ত চলছে। আমরা যে জিডি এন্ট্রি মূলে ওটা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন চলছে। আমরা ষাঁড় উদ্ধার করার পর সন্ধ্যাবেলা এখানে এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে যে ঘরটিতে ষাঁড়টা বেঁধে রাখা হয়েছিল 5-6 দিন ধরে, ওই ঘরটিকে ভেঙে দেয়। তারপর আমরা যাই, পুলিশ প্রশাসন যায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এখন কন্ট্রোল আছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত আছে। কি উদ্দেশ্যে প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারিতে জানতে পেরেছি বিক্রি করার জন্য আটকে রেখেছিল ষাঁড়টাকে। সেটা কি ধর্মীয় ষাঁড়? ধর্মীয় ষাঁড়, কেউ বলছে ধর্মীয় ষাঁড়, আবার কেউ বলছে যে কিনে এনেছে, কিন্তু ওকে না পাওয়া পর্যন্ত এটা কনফার্ম করা যাবে না। खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुगुंखा 600091718007 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप अंगना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बबैफेका हास्तेनि मा फारंनि बागै कथमा काहाम तै रोंसोरोङै तंनाय सिक्ला सिक्लि रंनि बागैबो कथमा काहाम राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल कोर्स रक तंनाय फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री हिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलसफी जुलॉजी एडुकेशन ककब्रक इंग्लिश जियोग्राफी अबहाय गोबांखौ कोर्स अवेलेबल दङो राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन अबबाय सिमि थागलिया राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल तैबो तंनाय एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज तै तंनाय other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom अबहाय दाल बिदाल गोबांखौ कोर्स दंनाय only on राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन तैबो दंनाय फ्री वाईफाई कैंपस दंनाय बासनि फेसिलिटीज दंनाय बोरै रंनि बागै हस्टेल बो एप्रिल तालनि सिमि जेंखा ताबुक एडमिशन राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बागबारि लेम्बुसरा ककदुगनि बिसिंतै नरकुरुंनान बागै ककदुग ओंखा 98736738758729 801803